बर्तमान ये जो 24 मसीहा संपर्क में गोटे जरूरीकालीन भिडियो आम प्रस्तुत कर गोटे ओबी चैनल मुझे न्यूज भास्कर देन नुआ वर्ष पूर्व गोटे कही किंतु 24 मसीहा संपर्क में महापुरुष कौन लिखिं तो मसीहा साल स्वर्ण जुगाब्द ख्रीष्टाब्द शताब्द इजराब्द अनेक प्रकार से मालिकार लिखिं मालिका बुझीबा एवं बुझेबा गोटे कठिनतम पाठ जोटी महापुरुष कहते गुपत मुकत करित नुहई आचंबित अटे बाणी चेतुआ भकत गुपत क्या बेलसु अच्छी जाणी ये से कहले गोटे शब्द को आम बुझीबा कहले समस्ते जड़े भल वक्ताटे हेले से सब ज्ञान को आहरण कर भूल कथा जड़े महापुरुष अच्युतन को भल पाइले जे सब कथा कहीपर जापर बुझीपर बुझेपर ता भूल कथा तेणु अनेक भक्त भितर महापुरुष गोटे पद आम रखिले बोले चेतुआ भक्त से चेतुआ भक्त मानकर संख्या महापुरुष मालिकार कर जो माने चेतुआ भक्त से बुझीपर सठिक भाव में बुझे पारे तेणु पुनश महापुरुष कहते गत आगत जे जुगर व्यवस्था समस्त को जना नहीं संसार मध्य केमंते जानवे नर अंगे देह बही कहले कथाटी को आम टे बुझा कहले गत बोले कौन जिते कलिजुग गत हो आगत बोले कौन जिते सत्य जुग पूर्व अनंत जुग आसी जाऊ ये समयटा को समस्ते जानीपारे नहीं गत आगत जे जुगर व्यवस्था समस्त को जना नहीं संसार मध्य केमंते जानवे नर अंगे देह बही देवता माने जिते जानीपारे नहीं तो साधारण मनुष्यटी को जानिबा काठिकर पाठ किंतु महापुरुष मालिका आज सत्यर परिवर्तन होती साधारण श्रोताटीए जी से ज्ञानर अधिकारी दीर्घ दिन मालिका गवेषणा करी आमे से कथा अधिकारी नुहे आमे किछि लोक बा किछि भक्त मालिका को बुझुतले वर्तमान एमिति गोटे समय आसी राति राति अनिद्रा है आम पुस्तक खेली खेले 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 जो पदटी कहूँ मालिका आज समस्त कंठे शिवंक कंठरे सर्प शोभा पाउथुवा भली आज समस्त भक्त कंठरे मालिका आज माल हो पड़ जाइए आम राति राति खेल गोटे पद पाउलु थे मीडिया कहीदेला माने समस्त पाटे पशिला कौन अच्छे तो समस्त कंठरे आज मालिका माल हो जाइए तो 24 मसीहा कथा कहीलु महापुरुष कौथे लिखिते अनेक कथा लिखिं ग्रंथ ना कहूँ तत्वबोधनी तृतीय खंड एवं तृतीय अध्याय से महापुरुष अच्युत लिखिले कौन बोले 23 जाई 24 आगत पृथ्वी होइब उल्लुकापात 23 जाई 24 रे पूर्ण ठोकाए भकत हेबे प्रमाण कहले 23 जाई 24 रे पूर्ण ठोकाए भकत हेबे प्रमाण तो 24 मसीह आम यही कथा को लक्ष्य करिबा आम चिंता चेतना भितर आनिबा भक्त बोली प्रमाण हेबे ताने भक्त बोली ताको किए प्रमाण करेइबो आमे कोन निजको निजे प्रमाणित करिबा कि आमे जेते भल विद्यार्थी हेले मध्य निज खाता रे कोन निजे आमे प्रश्नर उत्तर लिखि परिबा मार्क लिखि परिबा कि मार्क दब किए ना शिक्षक से भक्त बोली प्रमाण किए करेइबे ना निजे कलकी ही भक्त को प्रमाण करेइबे बलराम ही भक्त को प्रमाण करेइबे आमे कहूँ आमे नित्य दलर भक्त किए कहला कठ दलर भक्त किए कहूँ मु वैष्णव किए कहूँ मु शैव किए कहूँ मु गणपत्य आमे केते प्रकार भक्ति करूचे केते प्रकार गुरुमंत्र ग्रहण करीचे किंतु भक्त बोली आमको प्रमाण किए देबे ना भगवान जतबेले भक्त बोली प्रमाण देबे भक्त बोली भगवान आज किभली प्रमाण देबे ताकू मध्य जानिबा जणैबा ये सहज साध्य नुहे ये हूँ गोटे अनुभूति अनुभवर कथा वर्तमान तो ये जो यूट्यूब चैनल हो गला महापुरुष माने लिखिते जे कि साधु साधु भितर तर्क भक्त भक्त भितर तर्क ये सब महापुरुष लिखिते सत्य आज परिवर्तन हो 24 मसीहा कौन कौन लीला मान भगवान देखा दब 24 मसीहा ठारू कौन कौन लीला मान देखा दब
ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ, କ'ଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 24 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 24ରେ ସଂହାର ହେବ, ସଂହାର ହେବ, ସଂହାର ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇପାରେ। 24 ମସିହାର ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 24 ମସିହାରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଶ୍ୱ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। 24 ମସିହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ହେବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ। ଏବଂ 24 ମସିହାରେ ମହାପୁରୁଷକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେ 24ରେ ହବ ହବ ବୋଲି କହୁଛେ, 24ରେ ତ ବାରମ୍ବାର ଭଲ ହେଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବା ନୁହେଁ। 24 ମସିହାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ। ସେ କଥାଟା ଆମେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଯିଏ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସିଏ ବୁଝିବ କେବେ କେଉଁ ଦିନ, କେଉଁ ତାରିଖ, କେଉଁ ତିଥି ଠାରୁ। ଇଂଲିଶ ମସିହା 24 ମସିହାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ, ଖଡ଼ି କାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ, ସେକାଳେ ଉଦୟ ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥୀ, ମେଛ ନିବାରଣୀ ଧ୍ରୁବ। ତାହେଲେ ଦାଶରଥୀ କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ ଖଡ଼ି କାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 3ଟା ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ତିଥି ଆସୁନାହିଁ। ଖଡ଼ି କାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ, ସେକାଳେ ଉଦୟ ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥୀ, ମେଛ ନିବାରଣୀ ଧ୍ରୁବ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଆମ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ମା ଘରେ ପାଇଲା ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା। ପଣ୍ଡିତକୁ ଜାତକ ଦେଖିଲା କହିଲେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ନା ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ, ଲଗ୍ନ ତାହାର ମିଳିବ ସେଠି। କଟକ ଲଗ୍ନ କଲା, ଲଗ୍ନ ହେଲାଣି ଭୁଲ। ପ୍ରଧାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଚାରିଲେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ନା କଟକ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି। ଯେ କିଏ? ତା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ମାଳିକାରେ ଅଧିକା ଆମେ ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ସର୍ବସମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବ, ସାଧୁ ମଧୁ ଗୋପ ବନ୍ଧୁ ବହିବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଉତ୍କଳମଣି, ସେ ଯେ ମହାତ୍ୟାଗୀ ନଥିବେ ଜାଣି, ସାନ ନୁହେଁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯେ, କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖିବ, ସାଧୁ ଥିବ ଲଗ୍ନ ଯୋଗ ଯେ। ଯେଉଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମରମ ପିଟାଇ କହୁଛି ଏବେ, 4ଟା ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ ଦେବେ, 4 ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚେନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ 34 ମାଳାର କଥା ଅଛି। ଇଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର 34 ମାଳା। ମୋର ଲେଖିଲେ, ମନ୍ଦ ଖେଟ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି, ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତ ହରି, ମଣିବ ସକଳ କଥା ହୋଇବ ସେବେଳେ, କୂଳ କୂଳ ହୋଇ ମଢ଼ା ପଡ଼ିବ ମହିରେ। ଇଏ ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ 34 ମାଳା। 34 ମାଳାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିଲା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଥିଲା, ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି, ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗକୁ କହୁଛି, ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା, ଆଣ୍ଟେ ଆଶ୍ରେ କର ଜେଜକୁ ନାହା, ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ, ଅମାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ, ବହୁବାର କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 2018 ମସିହା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା। 2000 ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ମସିହା କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ରାଜନୀତି କଥା ଲେଖାଥିଲା, 3ଟା ବଂଶ କେବେ ଶାସନରୁ ଯିବ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଭୀମ ବୋଇ। 13 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲା, 13 ମାସ ସେବା କରି, ତୁଟିଲା ଆୟୁଷ ବଳି ହେଲା ଶେଷ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶାକମ୍ବରୀ, ଗୋପତ ସନ୍ଦେଶ ଫେଡ଼ି ଦେଲି ତୋତେ କାହିଁ ନ କହିବୁ ଏହା, ଭଣେ ଭୀମ ବହି 19 ପଦେ, ସାହା ମୋର ଚଉବା। ପୁନଃ ବୁଝେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଆଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ, ତାର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ ଯିବ। ମାଳିକାରେ ଗୋଜା ରାଜା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମନମୋହନ ସିଂ ହେଉଛି ଗୋଜା ରାଜା। କୋଉ ଦଳର ନୁହଁ, ସିମ୍ପା ତୁରାଇଥିଲେ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବହୁତ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ 24 ମସିହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରମାଣ ହେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ମାଳିକା କଥା ଅନୁସାରେ। କାରଣ ଲୀଳାମାନ ହବ, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, କେହି ବୁଝେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଜଣେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ।
तो 24 मसीह भक्त माने प्रमाण हेबे भक्त माने चिन्हित हेबे किछि किछि प्राकृतिक विपर्य देखा जाबो मालिकार गवेषणा अनुसार अनेक दिन पर्यंत कलकीलीला भोग हम 2029 मसीह बलदेव दिल्ली सिंहासन राजूति करेंगे ये सब भांगी जीव नष्ट हो ये सब कथा किछि नहीं अल्प अल्प स्थान स्थान किछि किछि विपात मान देखा जाब तो 24 मसीह भक्त माने प्रमाण पाइबे। जय जगन्नाथ जय पंचसखा मालिका कथा को आम बुझा चेष्टा करवा मालिका को अन्य को पढ़ी बुझे अपेक्षा निजे बुझीगले सब कथा ठीक हो। अभिराम लिखिले जीव परमर भेटा भेटी लगी अष्टादश सिना पुराण जीव परमर भेटा भेटिले पुराण किबा कारण आम अन्य को अधिका बुझिया अपेक्षा निजे बुझी जीवा दरकार